그래서 22절까지 Vamos a ver Hechos 3, del 13, 4장 Hechos 4, 13절부터 22절까지 del 13 hasta el 22. 사도행전 4장 13절부터 22절까지 Hechos 4, del 13 hasta el 22. 읽어주세요. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres iletas y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con esos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho ese milagro de sanidad tenía más de 40 años. 아멘. Amén. 오늘 사도행전 4장에 사도들이 예수 그리스도를 증거할 때 일어났던 사건입니다. Podemos ver que en Hechos 4, cuando los apóstoles predicaron a Jesús, lo que pasa. 사단은 사람들과 조직들을 이용해서 한 가지만 못하도록 만듭니다. Dios utiliza a la gente y a las organizaciones para que no se haga una cosa. 오늘 16절에 보니까 이 사람들을 어떻게 할까? 그들로 말미암아 유명한 표적 나타난 것이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알려졌으니 우리도 부인할 수 없다. El versículo 16 nos dice, diciendo: ¿qué haremos con esos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. 이 사람들도 부인할 수 없는 하나님의 역사가 나타났는데도 불구하고 반대합니다. Y a pesar de que había una obra de Dios que no podía ser opuesta o no podía ser negada, ellos se oponían. 이것이 민간에 더 퍼지지 못하게 하자. Y entonces hagamos que esto no pueda manifestarse en el pueblo, 그들을 위협해서 이후에는 이 이름을 말하지 못하게 하자. amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. 18절에 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라. Versículo 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. 이게 사단의 유일한 공격 목표입니다. Y ese es el único objetivo del ataque de Satanás. 예수가 그리스도라는 이 복음만 증거하지 않으면 전부 다 죽기 때문에 이것만 말하지 마라. Debido a que si no se predica el evangelio que Jesús es de Cristo, todos mueren, entonces simplemente impide que no se predique esto. 교회가 서로 친교하고 서로 사랑해주고 그런 거 하는 거 사단 무서워하지 않습니다. El hecho de que la iglesia esté en comunión y de que esté en armonía y en amor, eso no lo teme Satanás. 정확한 복음 전하지 않고 다른 많은 활동하는 것들 사단이 전혀 영향받지 않습니다. Porque verdaderamente si nosotros no predicamos el evangelio preciso y hacemos muchas otras cosas, Satanás no tiene por qué tener miedo. 근데 정확한 복음을 교회가 증거하기 시작하면 반드시 사단이 반대를 하게 돼 있어요. Pero si la iglesia empieza a proclamar el evangelio preciso, entonces Satanás se opone. 사도행전 5장 40절을 보겠습니다. Y si nosotros miramos Hechos 5:40, 그들이 사도들을 불러들여 채찍질하며 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 놓으니 y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. 4장에서 말하지 말라고 했는데도 나가서 또 그리스도의 말씀을 증거했습니다. Y a pesar de que en el capítulo 4 les habían dicho que no hablasen en este nombre, ellos salen y hablan de nuevo de este nombre. 많은 사람들이 예수가 그리스도 되심을 믿고 돌아오니까 너무 시기가 일어나서 사도들을 전부 잡아서 감옥에 넣었습니다. Y entonces, como muchos al estar hablando de este Jesús como el Cristo, muchos querían, entonces a los apóstoles se les iba a meter en la cárcel. 근데 사도행전 5장 19절 보니까 하나님의 사자가 옥문을 열고 사도들을 다시 놓아주죠. Pero vemos también en el versículo 19 de Hechos 5 que viene un ángel y abre las puertas de la cárcel para liberar a los apóstoles. 천사가 뭐라고 말합니까? ¿Y qué les dice el ángel? 가서 성전에 서서 이 생명의 말씀을 다 백성에게 말해라. Entonces dice que ir y puestos en pie en el templo anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. 이 예수의 이름을 말하다가 지금 말하지 말라고
경고했는데도 계속 증거하다가 감옥에 갇혔었는데 Y a pesar de que se les había advertido a ellos que no hablaran en el nombre de Jesús, y porque lo hicieron de nuevo estaban en la cárcel. 천사가 와서 풀어주면서 빨리 성전에 가서 모든 백성에게 말해라. El ángel viene, lo libera y les dice rápidamente anuncien esto. 자, 하나님이 하시는 일 한 가지입니다. Entonces lo que hace Dios es una cosa. 이 예수가 그리스도라는 복음이 온 세계에 증거되게 하는 그 일을 하고 계시다고요. Está haciendo esta obra para que este evangelio que Jesús es de Cristo pueda ser compartido en todo el mundo. 사단이 하는 일도 한 가지입니다. Lo que hace Satanás es una cosa también. 이 예수가 그리스도라는 이 복음이 전 세계에 증거되지 못하도록 막는 일을 하고 있다니까. Satanás está haciendo que este evangelio que Jesús es de Cristo no sea predicado en todo el mundo, lo está impidiendo. 사도들이 다시 잡혀가서 채찍질로 두들겨 맞고 나와서 또다시 예수 이름으로 이야기를 합니다. Y los apóstoles, después de ser encarcelados y luego ser azotados de nuevo, es que salen y otra vez hablan. 이 5장 40절에 채찍에 맞았다는 표현이 있는데요. Nosotros podemos ver en el versículo 40 de Hechos 5 que ellos eran azotados. 로마 시대 때 때리는 채찍은 그냥 채찍이 아니라니까. Y los azotes del imperio romano no eran azotes solo así. 아마 패션 오브 크라이스트라는 영화를 보신 분은 이 채찍이 뭔지 아실 겁니다. Los que han visto la película Pasión de Cristo saben de qué azote se está hablando. 이 채찍 끝에다가 동물의 뼈라든지 이 철이라든지 이 날카로운 무기를 달아서 한 번 때렸다가 떼면 살점이 다 떨어지는 그런 채찍입니다. Los látigos que se utilizaban en ese entonces tenían en la punta ya sea hueso de animal o tenían hierro o cualquier otro instrumento afilado para que cuando se flagelara a una persona saliera volando partes de su carne. 그런 채찍으로 두들겨 패면서 이 예수 이름으로 절대 말하지 마라. Y se les azotaba con este látigo para que ellos no hablaran en el nombre de Jesús nunca. 근데 41절 보니까 사도들은 그거 맞으면서 무슨 생각을 했냐? Pero en el versículo 41, ¿qué pensaron los apóstoles mientras eran flagelados de tal manera? 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공회 앞을 떠났다. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. 내가 예수 이름을 위해서 이제 능력받는 이 일까지 하나님께서 허락하셨구나. Ajá, con que Dios ahora ha permitido que yo ahora padezca afrenta por el nombre de Jesús. 기뻐하면서 공회 앞을 떠났다. Y entonces ellos salieron del concilio gozosos. 나와서 42절에 날마다 예수가 그리스도라고 증거하기 시작합니다. Y después de salir es que todos los días testificaban que Jesús es el Cristo. 자, 사단은 교회가 연합하는 거 겁내지 않습니다. Satanás no tiene miedo de que la iglesia se unifique. 성경 공부 많이 하는 거 겁내지 않습니다. Y no tiene miedo de que estudie mucho la Biblia. 한 가지만 빠지면 돼요. Simplemente que falte una cosa. 정확한 예수가 그리스도는 이 복음만 빠지면 아무 힘이 없는 겁니다. Si falta el evangelio preciso que Jesús es el Cristo, entonces no tiene ninguna fortaleza. 하나님 한 가지 일만 하십니다. Porque Dios hace una cosa. 예수가 그리스도라는 정확한 복음이 전 세계에 증거되는 그 일을 지금도 하고 계세요. Está haciendo que verdaderamente en todo el mundo se testifique que Jesús es el Cristo. 전 세계가 이 복음 듣게 되는 날 주님 재림하신다고 약속하셨습니다. Porque Él prometió que el día que todo el mundo escuchase esto, Él vendría de nuevo. 이 한 가지 방향을 향해서 하나님 지금도 일하고 계시다고. Y a esta dirección es que Dios está obrando. 누가 그 일을 할 수 있냐? ¿Quién puede hacer esta obra? 요팔의 모든 사람이 이 복음 듣도록 누가 만들 것이냐? ¿Quién va a hacer que todas las personas en Yopal escuchen este evangelio? 전 콜롬비아에 이 복음 증거하도록 인생을 걸고 하나님 앞에 설 사람이 누구냐? ¿Quién es la persona que va a dar toda su vida ante Dios para que toda Colombia escuche este evangelio? 하나님의 모든 관심이 거기에 있습니다. Dios tiene su mayor interés en esto. 예수님이 하늘 보자 하나님 우편에 앉았다고 표현을 하는데요. Se expresa que Jesús está sentado a la diestra del Padre en el trono. 예수 그리스도께서 그 보좌에서 서 계신 장면이 한 군데 나옵니다. Pero hay una parte en donde este Jesús se levanta de este trono. 다른 데는 다 보좌에 앉아 계시는데 En todas las otras partes Él está sentado en el trono. 보좌에 서 계실 때가 있다고. Pero hay una parte en donde se levanta de este trono. 그게 어딘지 아십니까? Pero ¿en dónde es esto? 사도행전 7장입니다. Es en Hechos 7. 스데반이 예수가 그리스도라는 정확한 복음 증거하고 돌맞아 죽는 그 장면. Es esta parte cuando Esteban está predicando el evangelio preciso de la Biblia y está siendo apedreado. 예수 그리스도께서 하나님의 우편 보좌에 서 계신 것을 봤다고 돼 있어요. Y dice que él vio que Jesucristo estaba sentado a la diestra, que estaba parado a la diestra del Padre. 예수 그리스도께서 스데반이 증거하고 있는 그 현장을 주목하고 계셨다. Entonces Jesús se estaba fijando en este campo en donde Esteban estaba muriendo. 자, 그 시간표에 전 세계에서 많은 일들이 일어나고 있지만 예수님의 관심은 한 가지입니다. Y en ese tiempo muchas cosas están ocurriendo en el mundo, pero el interés de Jesús es
es solo uno. 정확한 복음을 말하고 죽는 그 현장에 예수님의 모든 관심이 있었다. Todo el interés de Jesús estaba en ese campo en donde se estaba predicando el evangelio preciso y estaban muriendo. 콜롬비아와 세계에 지금 많은 일들이 일어나고 있습니다. Estaba ocurriendo muchas cosas en Colombia y todo el mundo. 예수님의 모든 관심이 지금 어디 있냐? Pero ¿en dónde está el mayor interés de Jesús? 이 현장에 있습니다. Está en este campo. 아멘. Amén. 예수가 그리스도라는 복음이 증거되는 현장이고 Es el campo en donde se está proclamando que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라고 전 콜롬비아에 말할 수 있는 제자들이 세워지는 시간표란 말이에요. Y es un momento en donde se están levantando discípulos para que en toda Colombia se pueda anunciar que Jesús es el Cristo. 그 하나님의 소원 속에 들어온 자들을 통해서 세계를 살리십니다. Y a través de estas personas que han entrado dentro del deseo de Dios es que Dios evangeliza el mundo. 여러분 죽더라도 정말 돌에 맞아 죽더라도 그리스도의 언약 붙잡고 세계복음화에 생을 걸게 되기를 바랍니다. Espero que verdaderamente hasta la muerte, incluso hasta muerte de apedreo, ustedes se puedan aferrar al pacto de que Jesús es el Cristo y poder compartirlo en todo el mundo. 절대로 속지 마시기 Por 바랍니다. favor, no sean engañados nunca. 더 큰 환난과 핍박이 기다리고 있습니다. Porque nos esperan más grandes tribulaciones y más grandes persecuciones. 우리가 하는 이 전도운동이 정말 주님의 재림을 완성시키는 전도운동이 맞다면 더 큰 환난과 핍박이 있을 겁니다. Si verdaderamente este es el movimiento que va a terminar la evangelización del mundo, entonces van a haber más grandes tribulaciones y persecuciones. 우리 중에 순교자들이 일어날 것이고 Y se van a levantar mártires entre nosotros. 순교자 일어난과 동시에 불길같이 제자들이 일어날 겁니다. Y entonces al mismo tiempo que haya mártires, también los discípulos se van a ir levantando. 뭘 준비해야 되냐? Pero ¿qué es lo que tenemos que preparar? 그런 환난과 핍박이 일어나더라도 이 사도들처럼 절대로 무너지지 않고 그리스도를 증거할 제자들을 빨리 세워야 돼요. Entonces rápidamente tenemos que levantar discípulos para que aunque ocurra esta tribulación y como estos discípulos a los apóstoles ellos murieran, se puedan ellos predicar, los discípulos puedan predicar este evangelio. 각 나라와 각 지역마다 이 환난 핍박이 일어나더라도 계속해서 그리스도 운동을 할 수 있는 제자를 빨리 세워야 됩니다. Hay que levantar rápidamente discípulos que aunque haya tribulación y persecución en cada nación, estos discípulos puedan seguir predicando el evangelio. 교회 크게 하는 게 중요한 게 아니에요. Lo importante no es tener una iglesia grande. 많은 사람 모으고 큰 건물 세우는 게 중요한 게 Lo 아닙니다. importante no es tener a un montón de gente y tener un gran edificio. 전 세계 곳곳마다 이 제자들 세워놓지 않으면 환난 핍박 시대를 이길 수가 없어요. Si no se pueden levantar discípulos en todos los lugares de la tierra, entonces no podemos vencer lo que es la tribulación y la persecución. 그런 채찍에 맞고 살점이 떨어져 나가더라도 기뻐하면서 그리스도를 말할 수 있는 제자들을 빨리 세워야 된다. Hay que levantar a discípulos que aunque ellos sean azotados y aunque pedazos de su piel salgan volando, verdaderamente puedan con gozo predicar a Cristo. 그래서 많은 핍박과 환난이 일어날 겁니다. Van a ocurrir muchas instancias de persecución. 저는 한국에서만 특별하게 많이 그렇게 일어나는 줄 알았어요. Y yo pensé que solo en Corea esto ocurría particularmente. 복음 들어가는 나라마다 교회마다 똑같은 일들이 일어나고 있습니다. Pero en todos los países a los que está entrando el evangelio está ocurriendo lo mismo. 그렇게 교회에 충성되고 하나님 사랑하는 줄 알았는데 이 복음 증거되면 교회 떠나가고요. Personas que verdaderamente uno pensaba que amaban a Dios y que eran dedicadas, pero cuando se proclama este evangelio se van. 떠날 뿐만 아니라 대적합니다. Y no simplemente se van, sino se oponen. 그 영적인 비밀이요. Y eso es un misterio espiritual entonces. 섞여 있는 복음 이야기할 때는 너무 은혜 받는데 Porque cuando se habla de un evangelio mezclado, entonces recibe mucha gracia. 정확한 원색적인 복음 이야기를 하면 떠나가고 발악을 한다니까. Pero cuando se habla de un evangelio preciso, original, entonces ellos se van y entonces se resisten. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 사단이 하는 일이 그거 하나밖에 없다니까. Porque esto es lo que hace Satanás. 사단이 가장 싫어하는 거 그거 한 가지입니다. Esto es lo que más detesta Satanás. 다른 거 많이 해라. Hagan mucho de lo demás. 교회 체육대회도 하고 Está bien, ustedes saben el movimiento, hagan un evento deportivo en la iglesia. 교회들이 모여가지고 크리스마스 행사도 하고 Y que se reúnan las iglesias y hagan un evento navideño. 프로그램 만들어가지고 많은 재밌는 거 하고 Y que hagan programas y hagan muchas cosas divertidas. 다 해라. Hagan de todo. 그렇지만 이 이름으로만 말하지 마라. Pero no hablen de este nombre. 사단이 공격하는 한 가지라니까. El ataque de Satanás solo es uno. 여러분 현장에서 빨리 예수가 그리스도인 말씀을 증거해서 빨리 제자들을 세워야 됩니다. Rápidamente debemos de testificar este nombre de Jesús el Cristo y debemos de rápidamente levantar discípulos. 시간이 없단 말이에요. No hay tiempo. 말씀 운동을 통해서 예수를 그리스도로 믿는 제자들을 빨리 세워라. A través del movimiento de la palabra debemos de levantar
discípulos que creen que Jesús es el Cristo. 그 제자들이 증거하는 말을 통해서 말세 때 사단을 이길 수 있습니다. Y a través de la palabra de estos discípulos es que en los días postreros se puede vencer a Satanás. 그래서 말씀 운동의 목적은 예수를 그리스도로 믿는 믿음을 가진 제자들을 이렇게 세우는 겁니다. Por eso el objetivo del movimiento de la palabra es levantar a discípulos que tengan la fe de creer en Jesús como el Cristo. 그 제자들을 통해서 말씀 운동을 계속 확산시키는 겁니다. Y a través de estos discípulos se sigue expandiendo este movimiento de la palabra. 자, 오늘 오전에 15강부터 거의 한 12강, 26강까지 살펴봐야 돼요. Entonces hoy en la mañana tenemos que ver desde la lección 15 hasta la 26 casi. 그래서 핵심적인 내용들을 설명하겠습니다. Así que solo vamos a explicar lo que es el centro. 시간이 없어요. No hay tiempo. 자, 15강 같이 보겠습니다. Vamos a ver la lección 15. 그리스도인의 삶의 목적입니다. El objetivo de la vida del cristiano. 우리가 그리스도인 구원받은 자라고 할 때 하나님의 뜻대로 하나님의 영광을 위해서 살고 싶어하는 마음이 당연히 있죠. Si somos cristianos y verdaderamente somos hijos de Dios, naturalmente queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. 문제는 그 하나님의 뜻이 뭔지를 잘 모른단 말이에요. El problema es que muchas veces no sabemos cuál es esta voluntad de Dios. 하나님 위해서 살고 싶은데 하나님 위해 사는 게 도대체 어떤 삶일까? 그걸 잘 몰라요. Y yo quiero vivir por Dios, quiero vivir por la voluntad de Dios, pero no sé qué es vivir por la voluntad de Dios. 왜 잘 모르냐? ¿Y por qué no lo sé bien? 정확한 복음을 모르기 때문에 잘 모르는 겁니다. Porque no conozco el Evangelio precisamente. 사람이 나빠서 그런 게 아니고 No porque la gente sea malvada, 잘 모르기 때문에 잘 몰라서 방황하고 있단 말이에요. sino porque no lo sé, entonces yo estoy errante. 자, 1번의 죄의 본질은 하나님의 말씀에 순종하지 않는 겁니다. Entonces vemos, la esencia del pecado es no obedecer a la palabra de Dios. 창세기 3장 문제는 결국 하나님의 말씀에 순종하지 않은 게 문제죠. Porque el problema de Génesis 3 al final de cuentas era no obedecer a la palabra de Dios. 그것 때문에 하나님과 단절이 되는 겁니다. Y por eso estamos cortados de Dios. 하나님과 단절된 이후에 하나님조차도 잊어버리게 돼버렸어요. Y al estar cortados de Dios nos olvidamos de Dios en sí. 하나님을 모르고 하나님의 말씀을 모르는 시대가 됐습니다. Y entonces es una era en donde no conocemos a Dios y no conocemos la palabra de Dios. 그러니 오직 육신적인 것들 가지고 먹고 살기 위해서 몸부림치는 인생을 살고 있는 거예요. Por eso vivimos una vida física que solo se esfuerza en qué comer. 하나님 모르고 하나님 말씀 모르니 결국에는 내가 잘 먹고 잘 사는 그 세상 것들만 쫓아가는 인생이 돼버린 겁니다. Y debido a que yo no conozco ni a Dios y a su palabra, entonces mi vida se vuelve simplemente una búsqueda del cómo subsistir, del cómo comer. 아, 그럼 그런 삶을 살아서 행복하면 괜찮은데 절대 행복할 수가 없다니까. Y si viven esta vida y fueran felices, sería otra cosa, pero no pueden ser felices nunca así. 왜냐? 인간은 영적인 존재이기 때문에 그런 것들 가지고 행복할 수 있는 존재가 아니라니까. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser espiritual y no puede ser feliz con estas cosas. 인간은 하나님을 알고 하나님이 무엇 때문에 나를 이 땅에 보내셨는지 분명한 일을 알아야 행복한 존재입니다. El hombre debe de saber qué tipo de ser es y para qué fue enviado a esta tierra para ser un ser feliz. 하나님의 뜻이 분명하고 거기에 내 삶을 순종하고 온전히 바칠 때 행복하다니까. Y claramente cuando yo sé cuál es la voluntad de Dios para con mi vida y cuando yo entrego mi vida a esta voluntad, entonces soy verdaderamente feliz. 그 하나님을 떠나고 단절된 이 인간을 살리기 위해 하나님께서 그리스도를 보내셨습니다. Pero Dios, para salvar al hombre que estaba dividido de Dios, envió a Cristo. 하나님은 모든 사람이 구원을 받고 구원받는 데 그치는 게 아니라 참 진리를 아는 데 이르기를 원하고 있습니다. Y Dios verdaderamente desea que todos sean salvos, y no solo en la salvación, sino que puedan llegar a la verdad de la vida. 약속하신 그리스도가 신약 성경에 오셨습니다. Y ese Cristo prometido llegó en el Nuevo Testamento. 우리의 모든 근본 문제를 끝내고 하나님과 함께 할 수 있는 완전한 길을 열어주셨습니다. Acabó con todos nuestros problemas fundamentales y abrió el camino absoluto para que nos encontremos con Dios. 누구든지 예수를 그리스도로 믿으면 하나님의 자녀되고 그 사람은 성령으로 하나님이 함께 하시거든요. Todo aquel que cree en Jesús como el Cristo se vuelve hijo de Dios y Dios está con él a través del Espíritu Santo. 그 소리는 무슨 소리냐? 모든 문제가 끝났고 창세기 1장 2장에 하나님의 형상이 회복됐다는 이야기입니다. ¿Y qué quiere decir esto? Que todo problema ha acabado y también la imagen de Dios en Génesis 1 y 2 se restaura. 모든 문제가 끝났기 때문에 더 이상 이 땅에 먹고 살기 위해서 사는 그런 인생을 안 살게 돼 있다고. Y debido a que ha terminado todo problema, ya no vivimos una vida que se esfuerza por qué comer y qué tomar. 참 크리스찬, 참 구원받은 자는 고린도후서 5장 15절에 나를 위해 살지 않고 그리스도를 위해서 이제는 사는 삶으로 바뀌게 돼 있습니다. El verdadero cristiano, el verdadero salvo, como lo dice 2 Corintios 5:15, nos dice que ya no vive por uno, sino verdaderamente vive por Cristo. 내가 그리스도인이 맞다. 정말 예수를 그리스도로 믿는 자가 맞다. 그러면
나는 이제 하나님의 뜻을 위해서 살게 돼 있다니까. Si soy cristiano verdaderamente, si verdaderamente he creído en Jesús como el Cristo, entonces lo que yo deseo es vivir por la voluntad de Dios. 하나님의 뜻이 뭐냐? ¿Pero qué es la voluntad de Dios? 예수님의 삶을 통해서, 예수님의 말씀을 통해서 알 수 있습니다. A través de la palabra de Jesús y de su vida lo podemos saber. 예수님은 이 땅에 자기의 뜻을 이룬 것이 아니라 하나님의 뜻을 이루게 오셨어요. Jesús vino a esta tierra no para cumplir su propia voluntad, sino la de Dios. 하나님의 뜻이 뭐냐? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? 예수 그리스도를 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 게 하나님의 뜻입니다. Que todo aquel que mira a Jesucristo y obtenga vida eterna, esto es la voluntad de Dios. 요한복음 6장 39절에 예수님은 이 땅에 오셔서 십자가 지시고 부활하셨습니다. Juan 6:39 nos dice que Jesús vino a esta tierra a cargar la cruz y resucitar. 왜 그렇게 하셨냐? ¿Por qué lo hizo así? 하나님이 예정하신 자를 한 사람도 빠짐없이 다 구원으로 살리기 위해서. Para que todas las personas que Dios ha determinado sin falta puedan ser salvos. 자, 하나님의 뜻은 한 가지입니다. La voluntad de Dios es una. 창세기 3장부터 요한계시록 22장 모든 성경이 마무리되는 시간까지 하나님이 하시는 일은 한 가지란 말이에요. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, toda la obra que Dios hace es para una cosa. 창세기 3장 문제 이후에 하나님 떠나서 죽어있는 인간을 살리시는 게 이 땅에 있는 동안에 하나님 하시는 유일한 일입니다. La obra que verdaderamente se desempeña en esta tierra es una cosa, salvar al hombre que está dividido de Dios. 이 땅에서 크리스찬들을 잘 살게 하는 게 하나님의 목적이 아닙니다. El objetivo de Dios no es que los cristianos vivan bien en esta tierra, 이 땅에서 잘 사는 거 아무 소용이 없다니까. porque no tiene ningún valor vivir bien en esta tierra, 다 없어질 건데 porque todo va a desaparecer. 진짜 영원한 거는 한 가지밖에 없단 말이야. Solo hay una cosa que es eterna. 돈을 많이 벌어도 그 돈 다 어디 필요 없다니까요. Y aunque uno gane mucho dinero, ¿a dónde se va a ir todo este dinero? No sirve. 너무 아름다운 교회 건물을 세웠다. 그거 다 없어질 거라니까. Y nosotros podemos levantar una iglesia muy preciosa, pero todo esto se va a desmoronar. 안 없어지고 영원한 거 하나밖에 없습니다. Solo hay una cosa que es eterna y no desaparece. 나를 통해서 예수 그리스도를 믿고 영원한 생명을 얻은 그 사람, 그 영혼만 영원하다니까. La persona que a través de mí ha aceptado que Jesús era el Cristo y ha obtenido la salvación, solo este espíritu, esta alma es eterna. 다른 영원한 거 있으면 한번 말씀해 보세요. Si hay otra cosa eterna, díganme. 이 땅에 사는 동안에 영원한 가치 있는 게 그거 외에는 없다니까. Porque en esa tierra, más que eso, no hay nada más que tenga valor de la eternidad. 예수님이 오신 이유도 그 일을 하기 위해서 오셨습니다. La razón por la que vino Jesús fue para hacer esta obra. 예수님이 이 땅에서 하신 사역은 다른 사역이 아니고 병자 고치는 게 아니고 영원히 죽어있는 그 사람을 살리는 거였단 말이에요. Y el ministerio que hizo Jesús no fue entonces salvar a los enfermos o algo así, sino verdaderamente salvar a aquellos que estaban perdidos. 살리기 위해서 어떻게 하셨냐? ¿Y qué hizo para salvar a los perdidos? 죽기까지 복종하셨습니다. Él fue obediente hasta la muerte. 이 사람들 살리기 위해서 자기의 생명을 와해 걸었다니까. Y para salvar a estas personas dio su vida. 예수님이 육신을 입었다는 것은 단순한 이야기가 아닙니다. El hecho de que Jesús vino en un cuerpo de carne no es algo común y corriente. 하나님이 육신을 입었다니까. Que Dios se vistió en cuerpo de carne. 하나님이 육신 입을 필요가 없잖아요. Dios no necesitaría de vestirse en cuerpo de carne. 하나님이 육신이 매일 필요가 없잖아요. Él no tiene necesidad de estar confinado por la carne. 부활하시고 난 다음에도 부활체로 영원히 육신을 가지고 계시다니까. Y después de su resurrección, Él también en su cuerpo de resurrección tenía un cuerpo. 하나님이 자기를 비워서 사람의 형체가 된 것이고 Y entonces Él humillándose se hizo como cuerpo de hombre. 부활하신 후에도 영원한 육체를 가지게 된 거라니까. Y después de la resurrección Él tenía un cuerpo eterno. 하나님이 그럴 필요가 없는데 Pero Dios no necesita estas cosas. 말하자면 우리 살리기 위해서 하나님의 모든 것을 다 걸었단 말이에요. En otras palabras, Dios dio todo para salvarnos a nosotros. 그게 하나님의 뜻을 이루는 길입니다. Y ese es el camino para poder cumplir la voluntad de Dios. 그렇게까지 해서라도 나를 살려냈다는 걸 아는 사람은 그 하나님의 뜻을 위해 자기도 생명을 걸게 돼 있다니까요. Porque las personas que se dan cuenta de que aún hasta ese punto llegó Dios para salvarnos a nosotros, entonces verdaderamente si nos damos cuenta de esto, damos nuestra vida para la voluntad de Dios. 지금도 하나님은 한 가지 일을 하고 계십니다. Dios está haciendo una cosa ahora también. 지금도 사람 살리는 일을 하고 계십니다. Está efectuando la obra de salvar a la gente. 누구를 통해서 하냐? ¿A través de quién? 이 사실을 믿는 이 땅의 성도들을 통해서 한단 말이에요. A través de los creyentes que creen en esta verdad en esta tierra. 하나님이 하시지만 하나님이 그 성도들을 통해서 하신단 말이에요. Y Dios lo hace, pero utiliza a los miembros que hacen, que verdaderamente creen esto. 그 일을 생을 걸고 할 참된 신자가 없냐? ¿Verdaderamente acaso no habrá un creyente que dé su vida por esto? 누가 나를 위해서 갈 거고? ¿Quién irá por mí? 누가 이 콜롬비아를 살리기 위해 나를 위해서 갈 거고? ¿Quién irá por mí para salvar a Colombia? 내가 가겠습니다. Heme aquí. 내 전 인생을 걸겠습니다. Yo daré toda mi vida. 참된 신자는 그 하나님의 뜻에 전 인생을 거는 거라니까. Los creyentes verdaderos
verdaderos dan su vida, exponen su vida para esto. 그 복음 증거하는 일을 마치려 하면 내 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 않는다. 바울의 고백입니다. La confesión de Pablo, y de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida cosa preciosa alguna para terminar la carrera. 왜 그 복음 전파하는 게 그렇게 중요합니까? ¿Por qué entonces es tan importante predicar el evangelio de tal forma? 천국 복음이 온 세상에 전파되고 난 후에 끝이 오리라. Porque ese evangelio del reino será predicado como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 주님의 재림을 세계 복음화를 통해 완성하는 겁니다. Entonces la venida del Señor la cumplimos a través de la evangelización mundial. 그래서 참된 그리스도인은 세계 복음화를 위해 이 복음 전파를 위해 온 생을 드리는 겁니다. Por eso el verdadero cristiano da toda su vida para la evangelización mundial, es decir, para predicar el evangelio. 자, 복음을 잘 모르는 많은 종교인들, 크리스천들을 보세요. Pero miren tal vez a muchos cristianos que son religiosos y no conocen el evangelio. 기도도 열심히 하고 Se esfuerzan en la oración, 찬양도 열심히 하고 se esfuerzan en la alabanza 성경 공부도 열심히 하고 y se esfuerzan en el estudio bíblico. 교회 모든 모임에 빠지지 않고 Y no faltan a ninguna reunión de la iglesia. 다 할 수 있습니다. Hacen de todo, 한 가지는 못해요. pero excepto una cosa. 전도 운동은 못하게 돼 있습니다. No pueden evangelizar. 다른 거는 다 내 힘으로 할 수 있는데 전도 운동은 안 되는 거라니까. Todo lo demás yo lo puedo hacer con mis fuerzas excepto el movimiento de evangelismo. 왜냐? 전도는 하나님이 역사해야지만 되는 거기 때문에. ¿Por qué? Porque el evangelismo solo resulta cuando Dios obra. 전도는 예수가 그리스도니 복음을 아는 사람만 할 수 있기 때문에. Y el evangelismo lo pueden hacer solo las personas que conocen el evangelio, que Jesús es el Cristo. 여러분 참 크리스천 맞습니까? ¿Son verdaderos cristianos ustedes? 하나님의 뜻에 여러분들의 신생을 드리게 되기를 예수 이름으로 축원합니다. Si es así, los bendigo en el nombre de Jesús para que den toda su vida en la voluntad de Dios. 아멘. Amén. 자, 16강입니다. 그리스도인의 영적인 싸움. La lección 16, la batalla espiritual del cristiano. 이 땅에 그리스도의 몸된 교회를 전투하는 교회라고 부릅니다. El cuerpo de Cristo en esa tierra es la iglesia de batalla. 무슨 전투냐? 영적인 전투를 하는 교회. ¿Qué batalla? Es la batalla espiritual. 세계 복음화를 방해하는 흑암 세력, 사단의 세력과 싸우는 겁니다. Es verdaderamente luchar contra las fuerzas de las tinieblas y Satanás que impiden el evangelio en esa tierra. 사단이 지금도 역사하고 활동하고 있습니다. Porque Satanás aún ahora está operando. 불신자들에게는 사단은 아버지입니다. Y para los no creyentes Satanás es su padre. 불신자들은 자기 마음대로 합니다. Y los no creyentes hacen lo que quieran. 사단은 하나님의 자녀에게는 대적이란 말이에요. Pero para los hijos de Dios Satanás es el enemigo. 사단은 불신자들 겁내지 않습니다. Porque Satanás no teme a los no creyentes. 아니 나 돈 많다. Tengo mucho dinero. 아 나 엄청 성공한 사업가다. O yo soy un empresario muy exitoso. 아 나 엄청난 정치가다. O yo soy un gran político. 사단 겁내지 않습니다. Satanás no teme estas cosas. 다 나의 종로를 타고 있는 사람들인데. Son personas que están bajo el mando de Satanás de todas formas. 누구를 겁내냐? 크리스천은 하나님의 사람을 겁냅니다. Pero ¿a quién teme? A las personas de Dios, a los cristianos. 그래서 신자들을 대적이라고 생각하고 공격을 하게 돼 있어요. Por eso es que ataca a los cristianos pensando que son su enemigo. 그래서 어려움이고 문제가 생길 때 사단이 역사할 때 여러분 감사하시기 바랍니다. Por eso cuando haya dificultades, cuando haya problemas y Satanás los ataque, estén agradecidos. 진짜 내가 하나님의 일을 하려고 하면 사단이 나를 공격하게 돼 있어요. Porque verdaderamente yo estoy queriendo hacer la obra de Dios y por eso Satanás está atacando. 문제 생길 때 감사하라니까. Cuando hay un problema estén agradecidos. 아 내가 이 믿음 가지고 세계복음화에 살려고 그랬더니 사단이 영향을 받고 있구나. Porque yo con esa fe quiero hacer la evangelización mundial y Satanás está haciendo algo para impedirlo. 사단이 겁내고 있구나. Satanás está teniendo miedo. 종교인들을 통해 핍박 올 때 여러분 기뻐하시기 바랍니다. Si a través de los religiosos hay persecución, estén gozosos. 아 내가 똑바로 하고 있구나. Ah, verdaderamente entonces yo estoy en ese camino. 사단이 겁내고 있구나. Y Satanás está temiendo. 이 복음 증거하지 못하도록 지금 벌벌 떨고 있구나. Y está temblando para que yo no predique el evangelio. 신자들을 공격하는데 어떻게 공격하냐? Y está atacando a los creyentes y de qué forma. 에베소서 6장 11절 보니까 괴계를 쓴다고 돼 있고 En Efesios 6:12 nos dice que utiliza artimañas. 에베소서 6장 14절 16절 보니까 불신앙하게 만들고 Y nosotros también vemos que nos causa incredulidad en Efesios 6. 많은 역사를 일으키고 쓰러뜨립니다. Y entonces causa muchas cosas y nos derriba. 신자들을 밤새 공격하고요. Y ataca todas las noches y de toda la noche al creyente. 우는 사자처럼 돌아다니면서 삼킬 자를 지금도 찾고 있다. Y está como león rugiente buscando a quien devorar. 제일 중요한 게 8번인데요. Lo más importante es el punto 8. 이 신자들을 넘어뜨릴 수 있다고 하면 모든 것을 다 주면서 넘어뜨립니다. Si verdaderamente es con el propósito de derribar al creyente, le da todo al creyente para derribarlo. 자,
이 신자라는 걸 여러분 잘 생각하셔야 돼요. Tienen que pensar muy bien en lo que es el creyente. 그냥 교회 잘 다니는 사람 아닙니다. No simplemente una persona que viene bien a la iglesia. 좀 전에 봤죠? 그리스도의 뜻, 하나님의 뜻을 이루려고 하는 그 사람. Y nosotros lo hablamos en un momento anterior, que verdaderamente es aquel que quiere cumplir la voluntad de Cristo, de Dios. 세계복음화 하려고 하는 그 사람. La persona que desea hacer la evangelización mundial. 다른 거 다 해도 그것만 못하게 하거든. Entonces, aunque puedan hacer todo lo demás, Satanás quiere impedir que se haga esto. 진짜 그거 하려고 그러면 못하도록 문제를 터뜨리든지 아니면 좋은 것을 주든지. Y si verdaderamente uno desea hacer esto, entonces Satanás o da un problema para que esto sea impedido o da cosas buenas para que uno se distraiga. 문제를 줘서 못하게 하는 사람이 있고 Hay personas a quienes les da problemas para que no lo hagan. 모든 것을 다 줘서 못하게 하는 사람이 있고. Y hay personas a quienes les da todo para que no lo hagan. 제가 이 복음운동 했더니 우리 어머니랑 아버지랑 되게 싫어하더라고요. Yo cuando hacía el movimiento del evangelio, mi padre y mi madre lo odiaron mucho. 아버지 집을 쫓아냈습니다. Mi padre me echó de casa. 이유는 하나요. La razón fue una. 원래 우리 있는 교단에서 안 하고 왜 밖에서 활동하냐. Porque tú no estás operando dentro de nuestra denominación original, sino fuera de ella. 그 이유입니다. Esta era la razón que él tenía. 우리 교단에 계속 있으려면 너 집에서 같이 살고 안 그럼 나가라. Y si quieres permanecer en nuestra denominación, quédate. Y si no, entonces sal de casa. 하나님 앞에서 생각해봤어요. Entonces yo lo pensé ante Dios. 하나님 앞에 서는 게 옳으냐 아버지 앞에 서는 게 옳으냐. ¿Es correcto yo levantarme ante Dios, creer las cosas ante Dios o ante mi padre? 근데 아버지는 막 화를 내니까 별 부담이 안 되는데 Y entonces si mi padre se enojaba, verdaderamente no me pesaba mucho. 저한테 부담이 되는 거 어머니더라고요. Pero la que verdaderamente me pesaba era mi madre. 제가 나가려고 그러니까 어머니가 막 우세요. Porque mi madre se ponía a llorar cuando yo quería salir de casa. 아버지가 막 나가라 했더니 얘 나가 이랬는데 Y entonces cuando mi padre dijo sal, entonces yo le dije, bueno, está bien, yo me salgo. 저도 막 화나니까 Porque yo me enojé también. 어머니가 우시는데 이 마음이 흔들리는 거예요. Pero mi madre se ponía a llorar y entonces mi corazón se conmovió. 그때 하나님께서 기도했습니다. Pero yo oré ante Dios en ese momento. 그냥 공격을 해서도 그러지만 이런 회유도 한다니까. Y entonces con el ataque también es así, pero él también toma un desvío. 사단이 어머니를 통해서 가장 내가 좋아하는 어머니를 통해서 공격하는구나. Entonces Satanás atacó a través de mi madre, quien era la que más me agradaba. 진짜 어머니를 기쁘게 하는 게 무슨 일일까? ¿Qué es lo que verdaderamente puede hacer feliz a mi madre? 어머니도 구원받은 사람인데 Si mi madre también es salva. 결국은 아시게 될 건데 Y al final ella sabrá. 결국에 천국에 갔을 때 무엇이 옳은지 알게 될 것인데 Y al final ella sabrá cuando vaya al cielo qué fue lo correcto. 진짜 어머니를 위하는 일은 하나님 앞에 서는 거다. Si verdaderamente yo quiero agradar a mi madre, entonces yo tengo que levantarme honestamente ante Dios. 어머니 우시는데 나왔어요. Y a pesar de que mi madre estaba en llanto, yo salí de casa. 이게 진짜 어머니가 기뻐하시는 일이다. Y eso es lo que verdaderamente una madre se alegraría. 나중에 천국 가면 아실 것이다. Y luego después de que vaya al cielo, ella lo sabrá. 내 아들 잘했다. Con que mi hijo hizo lo correcto. 내 아들 하나님 앞에 잘 섰다. Con que mi hijo estaba ante Dios. 우리 영원한 거 앞에서 서야 됩니다. Nosotros tenemos que vivir ante lo eterno. 하나님 앞에 서야 되고 심판하실 그리스도 앞에서 모든 일을 생각해야 된다고. Tenemos que pensar todas las cosas ante Dios y ante Cristo, quien es el juez. 땅의 일을 생각하지 않고 하늘의 일을 생각해야 Y 됩니다. no pensando en las cosas de la tierra, sino pensando en las cosas del cielo. 그거 생각하지 않으면 이 땅에서 공격해서 사단이 무너뜨린다니까. Y si no pensamos en esas cosas, Satanás nos ataca en esa tierra y nos derriba. 막 공격하는 건 이길 수 있는데 더 중요한 건 좋은 걸 준다니까요. Y podemos tal vez vencer los ataques que Él nos da, pero cuando nos da algo bueno, esto es otra cosa. 그렇게 복음을 위해서 살겠다고 하다가 사업 잘 되니까 사업에 빠져서 복음 관심이 없어. Porque nosotros decimos, ahora sí quiero vivir por el Evangelio de verdad, y entonces de repente ahora mi empresa crece mucho y ahora yo me enfoco en la empresa y no en el Evangelio. 그게 사단한테 속은 거라니까. Esto es ser engañado por Satanás. 예수님 속일 때 한 번 나한테만 절하면 모든 거 다 주겠다. Porque cuando estaba intentando tentar a Jesús, le dijo, si tú te arrodillas ante mí una vez, yo te doy de todo. 자, 사단은 한 가지를 못하게 하기 위해서 모든 걸 다 줄 수 있다니까. Entonces Satanás puede darnos todo para impedir esto único. 하나님 어떻게 하시는지 아십니까? ¿Qué es lo que hace Dios? 진짜 한 가지를 하게 하기 위해서 모든 걸 다 뺏어가실 수도 있습니다. Puede ser que para que verdaderamente se enfoquen en una cosa les puede quitar todo. 모든 거 다 뺏는 게 축복이에요. Entonces el que les quite todo es una bendición. 하나님이 진짜를 주기 위해서 모든 걸 다 뺏는다니까. Porque puede ser que Dios nos quite todo para darnos lo verdadero. 주시기도 하시고 뺏기도 하시지만 하나님 목적 하나입니다. Puede ser que nos dé, puede ser que nos quite, pero el objetivo de Dios es uno. 진짜 하나님이 원하시는 거 하란 말이에요. Que verdaderamente hagamos lo que Dios desea. 여러분들이 하나님 앞에 서시길 바랍니다. Espero que ustedes estén ante Dios en esto. 절대로 속지 않겠다. Que no sean engañados. 이 땅에서 전 세계에 그리스도를 증거하겠다. Que verdaderamente pueda proclamar a Cristo en toda la tierra. 어떻게 해야 영적인 싸움을 승리할 수 있냐?
¿cómo pueden tener victoria en la batalla espiritual? 에베소서 6장 10절에 보니까 그리스도 안에 있는 그 힘의 능력으로 강건해져라. Efesios 6:10 nos dice que tenemos que fortalecernos dentro del poder que es en Cristo Jesús. 예수가 그리스도라고 하는 이 믿음 안에서 강력해져라. Dentro de la fe que Jesús es de Cristo, fortalezcanse. 어떻게 해야 그리스도 안에 있는 힘으로 강건해질 수 ¿Y 있습니까? cómo podemos fortalecernos dentro de este poder en Cristo Jesús? 에베소서 6장 13절 17절 보니까 그리스도의 전신갑주를 입어라. Si podemos ver en Efesios 6 del 13 al 17 podemos ver que está la armadura de Dios. 진리의 허리띠, Podemos ver que está el cinto de la verdad. 의의 호심경, Y también podemos ver que está también la armadura de la justicia. 평안의 복음에 준비한 신, Y también el apresto del Evangelio de la paz. 믿음의 방패, Podemos ver el escudo de la fe. 구원의 투구, Y también el yelmo de la salvación. 머리끝부터 발끝까지 무장해라. Entonces estén ustedes con una armadura desde la cabeza hasta los pies. 이 모든 게 뭐냐? ¿Y qué es todo esto? 그리스도입니다. Es Cristo. 그리스도를 통해서 구원의 투구를 쓰고, Porque a través de Cristo nos podemos poner el yelmo de la salvación. 진리가 뭐냐? 그리스도가 진리입니다. ¿Y qué es la verdad? Cristo es la verdad. 의의 흉배를 입어라. 의의 흉배가 뭡니까? Y entonces, ¿qué podemos ver que es la armadura de la justicia? 그리스도가 하나님의 의라니까. La coraza de la justicia, ¿qué es? La justicia de Dios es Cristo. 믿음의 방패를 가져라. Y entonces tengamos el escudo de la fe. 무슨 ¿La 믿음입니까? fe en qué? 예수를 그리스도로 믿는 믿음. La fe de creer en Jesús como el Cristo. 성령의 검, 말씀의 검을 가져라. Y entonces también tengan la espada del Espíritu, que es la espada de la palabra. 말씀이 누굽니까? ¿Y quién es la palabra? 예수 그리스도가 말씀이래요. Jesucristo es la palabra. 평안의 복음의 신으로 준비해라. Y ustedes estén cansados con el apresto del Evangelio de la paz. 어디서든지 복음 증거할 수 있는 준비해라. Ustedes prepárense para poder compartir el Evangelio por doquier. 그 복음이 뭡니까? ¿Y qué es este Evangelio? 예수가 그리스도다. Es que Jesús es el Cristo. 머리끝부터 발끝까지 예수가 그리스도라는 이 믿음으로 완전히 채워라. Verdaderamente llénense de pies a cabeza con la fe de que Jesús es el Cristo. 그 모든 것 위에 무시로 깨어서 기도해라. Y en todo esto ustedes estén constantemente en oración. 그때 영적인 전투에 승리하고 세계를 복음할 수 있습니다. Y entonces podrán tener victoria en la batalla espiritual y evangelizar el mundo. 한마디로 말하면 예수를 그리스도로 믿는 믿음만 사단을 이길 수 있어요. En otras palabras, solo la fe de creer en Jesús como el Cristo puede vencer a Satanás. 요한일서 5장 1절에서 5절 세상을 이기는 이것은 우리의 믿음이라고 했습니다. Primera de Juan 5 del 1 al 5 nos dice que esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. 그 믿음이 뭐냐? 예수가 그리스도인 걸 믿는 믿음입니다. Pero ¿qué fe? La fe de creer en Jesús como en Cristo. 요한일서 5장 1절. Esto lo podemos ver en Primera de Juan 5:1. 영적인 싸움 다른 걸로 승리하는 게 아니라 이 그리스도에 대한 믿음으로 승리하는 겁니다. Y la batalla espiritual no tenemos victoria con nada más, sino con esa fe en Cristo. 그래서 계속해서 모든 만나는 자들이 이 믿음 가운데 강건하게 설 수 있도록 도와주는 게 말씀 운동입니다. Por eso el movimiento de la palabra es ayudar a las personas a quienes nos encontremos a poder levantarse sobre esta fe. 자, 17강입니다. El versículo 17. 그리스도인의 기도. La oración del cristiano. 마태복음 6장 33절에 보니까 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구해라. Mateo 6:33 nos dice buscad primeramente su reino y su justicia. 그러면 이 모든 것을 너희에게 더해 줄 Y 것이다. todo lo demás os será añadido. 자, 불신자와 종교인들도 기도를 합니다. Entonces ya sea los no creyentes y los religiosos oran. 모든 종교마다 기도의 행위가 있어요. Todas las oraciones, todas las religiones tienen un tipo de oración. 그리고 특별한 종교를 가지지 않은 사람도 어려움 당하면 기도합니다. Especialmente incluso las personas que no tienen una religión en particular, cuando tienen dificultades oran. 모든 종교에는 기도를 효과적으로 하기 위한 모든 행위들이 있습니다. Y también en todas las religiones hay algún tipo de forma para poder orar eficientemente. 기도문, 주문, 그리고 할 때 하는 행위들이 있어요. Y entonces tienen rezos, tienen digamos textos con los que oran y cosas que hacen al orar. 그거를 몇 번씩 해라 이런 특별한 룰들을 정해줍니다. Y también ellos tienen reglas de digamos repite esto tantas veces. 자, 모든 종교들 보세요. 다 뭔가 툴이 있다니까. Y miren a todas las religiones, ellos tienen digamos estas herramientas. 뭔가 기도를 종교적으로 하지 않으면 안 되게끔 딱 묶어두는 틀이 있습니다. Y entonces digamos tienen un formato en donde ellos están atados para poder hacerlo religiosamente. 성경에만 그런 게 없어요. Pero solo en la Biblia no tenemos esto. 예수님은 그런 툴을 주지 않았습니다. Porque es que Jesús nos dio digamos este formato. 뭐 이런 거 돌리면서 기도하라고 하지 않았어요. Y no dijo verdaderamente ustedes váyanse pasando una de los rosarios cada vez que oren. 천주교도 돌리면서 기도하죠. Porque también lo hacen los católicos. 불교도 돌리면서 Los 기도하죠. budistas también lo hacen. 생애 똑같이 생겼어요. Porque es el mismo formato que tienen. 계속 그거 돌리면서 집중하라는 겁니다. Y entonces que ellos vayan pasando esto y que se enfoquen. 집중할 때 무슨 일이 일어나냐? Y cuando ellos se enfocan, ¿qué sucede? 귀신이 역사한다니까. Los demonios operan.
무슨 행위들이 다 있습니다. Y ellos tienen sus acciones. 무슨 동상 깎아놓고 발 잡고 기도하고 Digamos, tener una estatua y agarrar el pie de la estatua y orar. 무릎 꿇고 아주 1000번씩 절하면서 기도하고 O digamos, arrodillarse 1000 veces para orar. 주문이 다 있습니다. Y todos tienen, digamos, una encantación. 그대로 이건 아침에 하고 점심에 하고 기도문이 다 있습니다. Y entonces tienen unos textos que ellos repiten, ya sea en la mañana y en la tarde. 그게 귀신이 만들어준 룰이요. Son reglas que han hecho los demonios. 사람이 그냥 만든 게 아닙니다. No lo que ha hecho la gente, 귀신이 만들어준 룰이라니까. sino que es una regla que ha fabricado los demonios. 귀신이 사람을 어떻게 만드냐? ¿Cómo es que estos demonios fabrican esto? 자기의 룰대로 하면 능력을 보여줘요. Porque si ellos lo hacen de acuerdo a estas reglas que ellos han fabricado, ellos otorgan poder. 무슨 소리냐면 자기 마음대로 하게 만들어요. Entonces, ¿qué es, en otras palabras, que hacen que de acuerdo a su corazón sea hecho? 우리는 하나님 뜻대로 살아야 되는데 Y entonces nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. 자기 뜻대로 살도록 딱 묶어버린다니까. Pero nos ata para que vivamos de acuerdo a la voluntad de los demonios. 자기 뜻대로 하면 뭔가를 줍니다. Y entonces si lo hacemos de acuerdo a la voluntad del demonio nos da algo. 계속 묶어두는 겁니다. Y así nos sigue atando. 그래서 이렇게 기도를 하는데 이 종교인들과 불신자들에게 응답과 능력이 나타난다니까. Y por eso oran de esta forma, pero los religiosos y los no creyentes llegan a obtener respuesta. 여러분 한국의 불교 이 중도 방언을 한다니까요. Incluso los monjes budistas de Corea hablan en lenguas. 그 기독교인들만 방언을 하는 게 아니고 중들도 방언을 한다니까. Y no solo los cristianos hablan en lenguas entonces, sino también los monjes budistas. 방언이 성령의 사인이 아닙니다. Entonces el hablar en lenguas no es señal del Espíritu Santo, 예수를 그리스도로 믿는지 안 믿는지가 증거라니까. sino que la evidencia es si uno cree en Jesús como el Cristo o no. 하나님의 아들의 이름을 믿는 게 증거지. Verdaderamente creer en el nombre del Hijo de Dios es la evidencia, 방언하는 게 증거가 아니라니까요. no el hablar en lenguas. 사단도 방언을 줄 수 있고 Satanás puede otorgar lenguas. 사단도 치유와 기적을 일으킬 수 있습니다. Satanás puede hacer sanidades y milagros. 왜 그걸 사람들이 모르는지 모르겠어요. No sé por qué la gente no sabe esto. 기적과 치유 일으킨다는 사람들 메시지를 들어보세요. Escuchen el mensaje de las personas que han hecho sanidades y milagros. 그 기적과 치유를 통해서 뭐가 증거되고 있는지를 쳐다보라니까. Y ustedes observen qué es lo que está siendo testificado a través de estos milagros y sanidades. 만약에 우리가 이 현장에 와서 예수가 그리스도 이 복음 안 말하고 암 치유하고 안진뱅이 일으키면 수많은 사람들이 오겠죠. Si en este campo nosotros no habláramos del evangelio que Jesús es de Cristo, sino nosotros sanáramos a personas con cáncer y también levantáramos a cojos, muchas personas se reunirían. 수많은 사람들이 올 겁니다. Una gran cantidad de gente se reuniría 절대로 핍박 안 일어납니다. y no habría persecución. 사람들이 왜 몰려드냐? Pero ¿por qué la gente se reúne? 정말로 하나님의 뜻에 순종하기 위해서 오냐? ¿Será que vienen para verdaderamente obedecer a la voluntad de Dios? 정말 그리스도로 인생을 걸기 위해서 오는 거냐? ¿Vienen a dar su vida por el Cristo? 아닙니다. No es esto. 병 나으려고 오는 거예요. Vienen para ser sanados de sus enfermedades, 나 잘 되려고 오는 겁니다. para que ellos mismos estén bien. 그걸 기독교라는 이름을 걸고 할 뿐이지 기독교랑 전혀 상관이 없는 Y se 거라니까. le pone la etiqueta de ser cristiano, pero no que verdaderamente sean cristianos. 자, 불신자들과 종교인들이 왜 기도해서 응답받습니까? Entonces, ¿por qué es que los no creyentes y los religiosos reciben respuesta a la oración? 이거 우상이라고 생각해 보세요. Pensemos que esto es un ídolo. 왜 이거에 절을 하죠? Porque yo me hinco ante esto. 물 마셔야 되는데 Si yo tengo que tomar agua, 물 안 마시고 물을 떠다 놓고 여기다 절을 한다니까. el agua es para tomarse, no para ser objeto de culto. 한국에서 그렇게 합니다. En Corea se hace así. 깨끗한 그릇에다가 물을 담아 놓고 절을 한다니까. Entonces, en un envase muy limpio ponen agua y se hincan ante esta agua. 왜 절하죠? ¿Y por qué lo hacen? 물이 너무 귀해서? Porque el agua es muy preciosa. 물을 너무 사랑해서? Porque aman muchísimo al agua. 아닙니다. No, ¿verdad? 물을 위해서가 아니고 나를 위해서라니까. No es por el agua, sino por uno mismo. 사실은 우상 숭배 왜 하냐? 우상을 섬기려고 하는 게 아니요. La verdad es que la idolatría no la hacen para servir al ídolo, 나 잘 되기 위해서 우상 숭배하는 겁니다. sino cometen idolatría para que uno esté bien. 결국의 핵심은 뭐냐? 모든 불신자들, 종교인들은 나를 위해서 산단 말이야. Al final, ¿cuál es el núcleo? Que todos los religiosos y los no creyentes viven en torno a uno mismo. 그들의 기도의 목적도 나를 위한 것입니다. El objetivo de la oración de ellos es para el bienestar de uno mismo. 참된 그리스도인만 나를 위해서 안 살게 돼 Y 있어요. solo los verdaderos cristianos no viven por uno mismo. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 있는 사람만 나를 위해서 안 살게 돼 있어요. Solo las personas que verdaderamente poseen la fe en Jesús como el Cristo no viven por uno mismo, 그리스도를 위해서 살게 돼 있어요. sino por Cristo. 왜냐?
예수 그리스도께서 내 모든 문제를 끝냈기 때문에 더 이상 나를 위해 살 필요가 없어요. ¿Por qué? Porque verdaderamente Jesucristo ha resuelto todo mi problema y ya no necesito vivir por mí mismo, 하나님의 뜻을 위해서 삽니다. sino por la voluntad de Dios. 그래서 그들의 기도의 내용은 다르다니까. Por eso el tema de oración, el contenido de la oración de ellos es diferente. 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까 염려하지 말라. Entonces no teman de qué comer y de qué beber. 너희에게 무엇이 있어야 될지를 하나님이 먼저 다 알고 계시다. Es que Dios primero sabe las cosas que ustedes han de tener. 그런 것들은 불신자들, 이방인들이 구하는 것이다. Esas son cosas que piden los no creyentes, los gentiles. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구해라. Por eso primeramente buscar su reino y su justicia. 그 나머지는 하나님이 다 필요에 따라서 주시는 Y 것이다. todo lo demás que necesiten, Dios lo va a dar como añadidura mientras se necesite. 그래서 우리는 내 뜻이 아닌 하나님의 뜻을 놓고 기도하고 Por eso no oramos por nuestra voluntad, sino la de Dios. 내 계획이 아닌 하나님의 계획을 놓고 기도하는 Y 겁니다. no por mi voluntad, sino la de Dios. 암을 낫게 해달라고 기도하는 게 아니고 No para que se me sane el cáncer, 이 암을 걸리게 하시는 하나님의 큰 뜻과 계획이 무엇인지를 놓고 기도하는 거예요. sino para verdaderamente ver cuál es el plan grande y perfecto de Dios que permitió este cáncer. 그래서 예수님이 제자들에게 가르치신 기도의 룰은 한 가지밖에 없습니다. Por eso solo hay una regla de oración que enseñó Jesús. 지금까지 너희가 구하지 않았지만 지금부터는 내 이름으로 구해라. Hasta ahora nada habéis pedido de mi nombre, pero pedid de mi nombre y se os dará. 딱 한 가지만 주셨습니다. Una cosa, 예수 그리스도 이름으로 기도해라. pidan en el nombre de Jesucristo. 예수 그리스도 이름으로 기도하라는 게 무슨 말입니까? ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesucristo? 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 그 말을 하라는 게 아니요. No significa que oramos en el nombre de Jesucristo, amén. No es eso. 예수를 그리스도로 믿는 믿음을 가지고 기도해라. Sino oren verdaderamente creyendo que este Jesús es el Cristo. 그 믿음이 있으면은 먹을 것, 입을 것 안 구하겠죠. Y si tienen esa fe, entonces no van a pedir de qué comer y qué vestir. 그 믿음이 있으면 하나님의 뜻만 구하는 기도를 하겠죠. Y si verdaderamente tienen esa fe, solo orarían para la voluntad de Dios. 근데 지금은 그걸 갖다 기도의 형태로 알아서 입으로는 예수 그리스도의 이름으로 기도하는데 그 믿음은 없단 말이에요. Pero ahora lo tenemos como un formato, con la boca nosotros oramos en el nombre de Jesús, pero carecemos de la fe. 그게 예수 그리스도 이름으로 내가 필요한 걸 구하는 불신자들 종교인들과 똑같은 기도를 하고 있습니다. Por eso estamos haciendo la misma oración que el religioso y el idólatra, diciendo en el nombre de Jesús que yo tenga lo que yo quiera y que yo necesite. 그리스도인의 기도 다르다. Entonces la oración del cristiano debe de ser diferente. 진짜로 예수를 그리스도로 믿는 믿음으로 기도할 때 하나님이 역사하게 돼 있습니다. Cuando verdaderamente oramos con la fe de creer en Jesús como el Cristo, Dios obra. 참된 기도로 회복하게 되기를 예수 이름으로 축원합니다. Los bendigo en el nombre de Jesús para que restaure la verdadera oración. 자, 18과입니다. Vamos a ver la lección 18. 그리스도인의 영적인 예배. Entonces vamos a ver el culto espiritual del cristiano. 자, 기도에 대한 것도 많이 오해되어 있지만 예배에 대한 것도 기독교인들이 너무 많이 오해를 하고 있습니다. La verdad es que estamos malentendiendo muchas cosas acerca de ser cristiano, pero acerca del culto también. 참된 예배가 뭔지 알아야 돼요. Debemos de saber qué es el verdadero culto a Dios. 성경에 보면 예배에 실패한 사람들 이야기가 나옵니다. Podemos ver en la Biblia ocasiones en donde la gente ha fracasado en su culto a Dios. 어제도 잠깐 설명했지만 선악과는 예배입니다. Y ayer lo habíamos explicado también, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal es el culto a Dios. 하나님은 창조주고 나는 피조물이라는 사실을 인정하는 거예요. Es reconocer que Dios es creador y que yo soy creación. 그게 예배입니다. Eso es el culto. 그 사실을 인정하는 사람은 하나님의 말씀에 순종하게 되어 있는 거죠. Y las personas que reconocen esta verdad obedecen a la palabra de Dios. 아담이 선악과를 먹었다. 요거는 단순하게 죄를 지은 게 아니고 죄를 지은 것이라고 표현할 수도 있지만 깊이 보면 예배에 실패한 거라고도 표현할 수 있어요. Y el hecho de que Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal puede significar también el pecado y ese pecado, pero también nosotros podemos ver que es el fracaso en el culto a Dios. 하나님을 예배해야 될 인간이 하나님 예배에 실패하니 문제가 찾아온 겁니다. Porque el hombre que debe de rendirle culto a Dios no está dándole el culto a Dios y por eso llega el problema. 가인이 예배에 실패했죠. Caín había fracasado en el culto. 가인이 예배에 실패한 이유는 하나입니다. La razón por la que Caín fracasó en el culto fue uno. 정성이 없어서가 아니고 No porque no tenía un corazón, 피를 놓으셨기 때문에 그래요. sino que perdió la sangre. 피 흘림이 없으면 죄사함이 없습니다. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 절대로 하나님 앞에 피 없이 나갈 수 없어요. Porque no podemos ir ante Dios sin la sangre. 나답과 아비후가 예배에 실패했습니다. Nadab y Abiú fracasaron en el culto. 하나님이 명령하지 않은 다른 불을 들이다가 불에 타서 죽었죠. Porque ellos dieron algo que Dios no había ordenado y entonces fueron quemados. 제사장직을 대신해서 자기가 제사드렸던 사울이 그 한 번의 실패 때문에 왕까지 다 뺏겨버린
버립니다. Saúl, que en vez de esperar a Samuel, verdaderamente él se quiso encargar de ser el sacerdote él mismo, por eso perdió todo hasta el reinado. 나중에 설명하지만 이스라엘은 피제사를 드리면서도 그 의미만 잃어버렸어요. Y luego lo explicaremos, pero Israel, aún ofreciendo la ofrenda de sangre, perdieron el significado del culto. 예배 한 번 실패하는 것 같지만 영원한 저주가 오는 겁니다. Parece que fracasamos una vez en el culto, pero viene una maldición eterna. 그럼 올바른 예배는 뭐냐? Es el verdadero culto entonces. 요한복음 4장 24절에 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran en verdad en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 교회에 와서 외형적으로 하는 그게 예배가 아니고 Entonces lo externo que nosotros hacemos aquí en la iglesia no es el culto. 똑같이 찬양을 하는데 신령과 진정으로 찬양을 하는 사람이 있고 Pero hay personas que alaban de la misma forma, pero lo hacen en espíritu y en verdad. 겉모습만 찬양하는 사람이 있습니다. Hay personas que también solo externamente están alabando. 정말로 성령으로 거듭난 자만 참 예배를 드릴 수 있습니다. Solo las personas nacidas del espíritu pueden dar este culto verdadero. 진리로 예배를 드린다고 하는 건 하나님의 말씀, 진리의 언약 붙잡고 드리는 예배를 말합니다. El hablar del culto en verdad habla de verdaderamente estar aferrado a la verdad de Dios, al pacto de Dios. 진리가 뭐냐? 그리스도라니까. Que la verdad es Cristo. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니. Yo soy el camino, la verdad y la vida. 예수 그리스도의 올바른 믿음을 가지고 드리는 예배만 참 예배라니까. El verdadero culto, ¿cuál es? El culto que nosotros damos aferrados al verdadero, a la verdadera fe de Jesús el Cristo. 그래서 예수 그리스도가 내 모든 문제를 끝났다. 이 믿음을 가진 사람은 진정한 감사와 감격으로 하는 게 예배를 드릴 수 있습니다. Por eso las personas que verdaderamente tienen la fe en que Jesucristo ha resuelto todos nuestros problemas no tienen más opción que dar el culto en agradecimiento y en verdad. 그래서 현장에서 사람을 만나면 교회로 데려오는 게 아닙니다. Por eso es que cuando nos encontramos con una persona en el campo no la traemos a la iglesia. 교회는 예수를 그리스도로 믿는 사람이 하나님 예배하기 위해서 오는 것이고 Porque la iglesia es un lugar en donde las personas que creen en Jesús como el Cristo vienen a darle el culto a Dios. 아직 그 믿음이 안 생긴 사람 데리고 오면 안 된다니까. Entonces no podemos estar con las personas allí que no han tenido esta fe todavía. 이 사람에게 계속 말씀 운동을 해서 그 믿음이 생기게 하고 그 믿음이 생기면 당연히 예배에 오게 돼 있습니다. Sino que a través del movimiento de la palabra nosotros debemos de impartirles esta fe correctamente a estas personas y cuando ellos ya verdaderamente tengan esta fe podemos de verdad invitarlos a dar el culto a Dios juntos. 교회에 오라고 강조하는 게 중요한 게 아니고 Lo importante no es enfatizar que se venga a la iglesia, 이 사람을 예수를 그리스도로 믿게 하는 게 중요하다니까. sino lo importante es hacer que la persona pueda creer en Jesús como el Cristo. 그 사람들만 모여서 예배하면 예배가 다르다니까요. Porque si estas personas se reúnen y dan el culto es diferente. 오히려 그 믿음이 없는 사람들이 모여 있으니까 교회가 문제가 많은 겁니다. Porque más aún el problema de la iglesia viene porque las personas que no tienen esta fe están reunidas. 마태복음 25장에 보니까 말세 때 교회의 모습이 나오는데요. En Mateo 25 podemos ver la apariencia de la iglesia en los días postreros. 절반은 양이고 절반은 염소라. Podemos ver que la mitad son ovejas y la mitad no lo son. 이게 말세 시대의 교회입니다. Entonces podemos ver que esta es la iglesia del tiempo postrero. 구원받지 않은 염소들이 가득하단 말이요. Porque verdaderamente vemos a un montón de carneros que no han sido salvos. 그 사람들 때문에 이 믿음 없는 사람이 교회에 오면 시험 받는다니까. Y por esas personas es que si las personas que vienen nuevamente de la iglesia no tienen fe, son tentadas. 교회 안에 예수를 그리스도로 믿지 않는 염소들이 많이 있습니다. Porque hay muchos carneros en la iglesia que no creen en esta fe. 목사들 중에도 염소가 많아요. Dentro de los pastores también los pueden haber muchos. 염소가 성령 들고 앞에 선다니까. Porque pueden haber carneros que están con la vila levantados enfrente del púlpito. 합니다. Entonces dicen como ese sonido que hacen los carneros. 복음 안전하고 한다니까. Entonces sí, en vez de compartir el evangelio. 그 염소들이 합니다. Y entonces digamos estos carneros siguen haciendo ese sonido. 양들은 막 힘들어하죠. Y entonces para las ovejas es difícil. 힘들어하는 사람들 핍박한다니까. Entonces las personas difíciles son perseguidas. 형식적으로 종교적으로 습관적으로 드리는 예배가 가장 위험한 적입니다. Y entonces verdaderamente el dar un culto de formato, un culto tradicional solo porque yo lo he venido haciendo es lo más peligroso. 우리가 진정한 신자라면 일주일 동안 완전 승리할 수 있는 답을 예배에서 얻어내야 돼요. Si verdaderamente somos cristianos verdaderos, tenemos que obtener la respuesta para tener victoria durante la semana en el culto. 하나님께 감사하고 영광을 돌리고 Estar agradecido con Dios y glorificarlo. 하나님이 위에서부터 주신 새 힘을 얻고 Y obtener las nuevas fuerzas que Dios nos da desde arriba. 현장을 살릴 수 있는 그리스도의 말씀을 받고 나가는 겁니다. Y también recibir la palabra de Cristo que puede salvar el campo y salir. 더 중요한 예배는 3번입니다. Y entonces el culto más importante es lo que está en el punto 3. 이
예배가 교회에서 드리는 예배가 아니라 내 삶의 전체로 뻗어나가야 된단 말이에요. Y esto no solo tiene que ser la iglesia, sino que se tiene que expandir a toda mi vida. 그게 로마서 12장 1절입니다. Y eso es lo que nosotros vemos en Romanos 12:1. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드려라. Verdaderamente dar vuestro cuerpo como sacrificio vivo ante Dios. 이것이 너희의 드려야 될 영적인 예배다. Porque este es el culto espiritual, la ofrenda espiritual que tienen que dar. 영적인 예배는 뭐냐? ¿Cuál es este culto espiritual? 내 전체 인생이 예배가 되는 겁니다. Que toda mi vida sea un culto a Dios. 세상 사람들은 정욕대로 육신대로 삽니다. Porque las personas del mundo viven de acuerdo a las tentaciones y la carne. 근데 진짜 구원받은 자는 육신대로 내 자신을 위해서 살지 Pero las 않습니다. personas verdaderamente salvas no viven de acuerdo a la carne y de acuerdo a la voluntad de uno. 어떻게 사냐? ¿Cómo viven? 로마서 12장 2절에 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하고 그 뜻대로 살아갑니다. Verdaderamente Romanos 12:2 verdaderamente reconoce la voluntad bondadosa, feliz y completa de Dios y la obedece. 그 하나님의 뜻에 순종하면서 사는 그 삶이 예배라니까. Y la vida que obedece esa voluntad de Dios es un culto a Dios. 주일날 예배 실컷 드리고 나가가지고 육신대로 세상에서 사는 게 아니고 Porque no simplemente venimos a la iglesia a dar el culto el domingo todo el día y luego vamos al mundo a vivir carnalmente. 교회에서도 예배 드리지만 내 일평생 삶 속에 평상시의 삶 속에 하나님의 뜻에 순종하면서 사는 게 영적인 예배라니까. Sino que el culto espiritual es dar el culto en la iglesia y también durante mi vida cotidiana verdaderamente obedecer a esta voluntad de Dios. 하나님의 뜻이 뭡니까? ¿Cuál es la voluntad de Dios? 세계복음합니다. Hacer la evangelización mundial. 죽어가는 자를 살리는 겁니다. Salvar a las personas que están muriendo. 그걸 신자에게 부탁해 놓으셨다고. Y eso es lo que le ha pedido a los creyentes. 그 세계복음은 주님의 재림을 준비하는 걸 말합니다. Y esta evangelización mundial nos habla de preparar la venida del Señor. 그래서 내가 참된 그리스도인이 맞다. Por lo tanto, si yo soy un verdadero cristiano, 그러면 세계복음화의 유익한 쪽으로 내 삶을 계속 바꿔나가게 돼 있어요. entonces yo cambio mi vida constantemente a una dirección que beneficia a la evangelización mundial. 그게 성화입니다. Y eso es lo que es la santificación. 그냥 바보같이 사는 게 성화가 아니고 No es simplemente vivir como tonto. 어깨에 힘 빼는 게 성화가 아니고 No simplemente, digamos, tener los hombros tiesos. 계속 웃고 있는 게 성화가 아니고 No simplemente estar sonriendo todos los días. 세계복음화의 유익한 쪽으로 내 삶을 바꾼단 말이에요. Sino cambiar mi vida a una dirección que sea favorable para la evangelización mundial. 공부하는 게 유익하면 공부에 생을 걸 수도 있는 거고 Y si es favorable para la evangelización mundial el estudiar, entonces yo estudio. 공부 안 하는 게 유익하다 그러면 공부 안 할 수도 있는 거고. Y si es favorable no estudiar, entonces no estudio. 우리 옛날에 대학에 가서 대학생들한테 이런 이야기를 합니다. Anteriormente se iban a las universidades y se decía, 시험 기간인데 우리가 그 대학에 전도하는 스케줄을 잡았어요. digamos, era el periodo de exámenes y nosotros habíamos determinado en estas fechas entrar a evangelizar. 시험 공부해야 되잖아요. Y los estudiantes tienen que estudiar para los exámenes. 근데 미국 전역에서 목사님들이 와서 그 대학을 살리기 위해서 전도를 한단 말이에요. Pero es que habían venido pastores de toda Estados Unidos para poder salvar a esta universidad. 우리 물어봅니다. Y les preguntábamos a los estudiantes, 너 시험 공부할래? 같이 전도할래? ¿quieres estudiar para el examen o quieres evangelizar con nosotros? 그러면 시험 공부할래요. Entonces, digamos, decían, yo quiero estudiar para el examen. 시험 너무 중요하지만 함께 전도할게요. Y entonces, aunque el examen es muy importante, yo voy a evangelizar junto con usted. 둘 중에 하나죠. Una de dos, ¿verdad? 목사님들이 여기까지 오셔서 우리 대학 살리려고 하는데 제가 함께 전도 안 할 수 없습니다. Entonces había gente que decía, los pastores vinieron aquí para salvar nuestra universidad, entonces yo tengo que salvarla junto con usted. 시험 좀 못 봐도 괜찮습니다. Está bien si yo fallo un poco en el examen, 전 같이 전도할게요. yo voy a evangelizar. 그럼 우리 이렇게 이야기합니다. Y entonces nosotros les decíamos, 너는 도서관 가서 공부해라. ve a la biblioteca y estudia, 너 때문에 이 대학 살아난다. porque por ti es que se puede salvar esta universidad. 굳이 같이 나가서 이 복음 안 말해도 너 때문에 살아날 수 있다. Porque aunque tú no vayas a salir con nosotros, esta universidad se salva por ti. 공부하러 보낸다니까. Y entonces los enviamos a estudiar. 나 시험 때문에 저 공부해야 돼요. Ah, no, pero por el examen, entonces yo tengo que ponerme a estudiar, pastor. 넌 전도해야 돼. Tú tienes que evangelizar. 시험 공부하냐 전도하냐 그게 중요한 게 아닙니다. Lo importante no es si evangeliza o estudia para el examen. 내가 누군지를 모르는 거예요. Es que nosotros no sabemos quiénes somos. 나를 왜 그 대학에 보내놨는지를 모르는 겁니다. Y no sabemos por qué fuimos enviados a esta universidad. 여러분 일하고 있는 그 산업 현장이 전도 현장이라니까. Y digamos, la empresa en donde ustedes están trabajando es su campo de evangelismo. 세계복음을 하라고 그 직장에 파송하신 거라니까. Dios los envió a este campo para que ustedes hicieran la evangelización del mundo. 여러분 살고 있는 그 지역이 여러분
여러분들이 복음화해야 될, 정복해야 될 땅이라니까요. Y la tierra en donde ustedes están viviendo es la tierra que tiene que ser conquistada con el Evangelio. 전 인생을 예배로 바꾸게 되기를 예수 이름으로 축원합니다. Verdaderamente los bendigo en el nombre de Jesús para que toda su vida sea cambiada a culto a Dios. 자, 19가 그리스도의 제자입니다. Entonces en la lección 19, el discípulo de Cristo. 그리스도의 제자는 세 가지 답을 가지고 있는 사람입니다. Entonces los discípulos de Cristo son aquellos que tienen tres respuestas. 첫 번째, 성경의 복음의 결론이 난 자. Lo primero, los que tienen la conclusión en el Evangelio. 예수가 그리스도라는 거에 전 인생을 건 자. Aquellos que verdaderamente entregan su vida y exponen su vida en el hecho que Jesús es el Cristo. 결론 났기 때문에 어떤 문제 와도 흔들리지 않을 사람. Y como ya tienen esta conclusión, cualquiera que sea el problema que tengan no tiembla. 예수가 내 모든 문제를 끝냈기 때문에 나를 위해서 더 이상 살지 않을 사람. Y debido a que Jesús ya consumó todo mi problema, ya no vivo por mí mismo. 내가 제자라면 이 복음의 결론이 나와버려야 돼요. Y si yo soy un discípulo, yo tengo que tener la conclusión en ese Evangelio. 내 삶에 얽매이는 거 제자 아닙니다. El estar atado por mi propia vida no es ser discípulo. 우리 그 쿠바에 있는 엑토르가 이런 이야기들 하더라고요. Un discípulo llamado Héctor en Cuba decía esto. 이 성경의 복음, 성경의 전도를 가지고 짧은 시간에 수많은 제자들을 세웠거든. Con este evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia, en corto tiempo levantó a muchísimos discípulos. 우리한테 이런 이야기를 Y 해요. él nos contaba esto. 지금이라도 내가 전화를 하면 자기 모든 일을 제쳐놓고 와서 함께 하나님 일을 할 사람들이 한 50명 정도 있다. Tengo como alrededor de 50 personas que conozco que ahora yo los puedo llamar para hacer la obra de Dios y ellos dejan todo lo que ellos tienen que hacer, todo su trabajo y vienen a hacer la obra de Dios. 한 1년 만에 그런 제자들을 세웠단 말이야. En un año se levantaron esos discípulos. 어떤 일이 있더라도 전도 때문에 하나님 일 때문에 전화 한 통화만 하면 밤 12시라도 뛰어올 수 있는 사람. Sin importar qué sea, si verdaderamente es por el evangelismo, si verdaderamente es por la obra de Dios, hay personas que van a dejar todo lo que tienen para venir, aunque sea a las 12 de la noche. 예수님의 제자들 나를 따라오라 했을 때 모든 거 버려두고 쫓아왔다니까. Porque los discípulos de Jesús, cuando Él dijo, venid en pos de mí, ellos tiraron todo y vinieron a Jesús. 그리스도를 따르는 일이라면 내 모든 것을 내려놓고 올인을 할 수 있는 거라니까. Porque si es para seguir a Cristo, yo puedo dejar todo y darle todo a Él. 그게 성경의 복음에 답이 난 사람입니다. Y esto es una persona que verdaderamente tiene la conclusión en el Evangelio de la Biblia. 복음과 전도라면 가족도 버릴 수 있고. Porque si es por el Evangelio y el evangelismo, puedo tirar a mi familia. 제 딸이 요새 이제 약간 컸으니까 아빠가 너무 자주 없어진다 이걸 이제 인식하기 시작했어요. Y mi hija ahora ya ha crecido un poco y ahora reconoce un poco, mi padre ya no está tan seguido. 계속 없어져. Y entonces desaparece de vez en cuando. 막 2달씩 3달씩 없어집니다. Por periodos de 2 o 3 meses. 한국에 있을 때도 함께 있는 시간이 거의 없어요. En Corea incluso no tenemos mucho tiempo juntos. 한국에서도 계속 돌아다니거든. Porque en Corea también yo ando de aquí para allá. 중남미에서만 돌아다니는 게 아니고 한국에서도 계속 돌아다니고. No solo en Latinoamérica, sino también en Corea yo ando de aquí para allá. 아빠가 없어지는구나. Y entonces mi padre desaparece. 이번에는 사역 끝나면 12월 2일 날 한국에 돌아갑니다. Y entonces cuando terminemos este recorrido nosotros regresamos a Corea el 2 de diciembre. 야, 아직 겨울이 뭔지를 몰라요. Y ella todavía no sabe qué es el invierno. 겨울이라는 단어를 모릅니다. No conoce la palabra invierno. 그러니까 우리 집사람이 현성아, 날씨가 추워지면 아빠가 온다 이렇게 이야기를 했어요. Y entonces mi esposa le había dicho a mi hija, mira, cuando ponga frío, entonces viene tu padre. 지금 한국에 비가 와서 많이 추워졌대요. Y entonces últimamente ha llovido mucho en Corea y se puso frío. 그 날씨가 너무 추운데 딸이 너무 기뻐하는 거야. Y entonces se puso muy frío y mi hija se alegraba muchísimo. 아, 이제 날씨 추워지니까 아빠가 오겠구나. Y entonces ahora se puso frío, va a venir mi padre. 아직 2달 남았는데 Y faltan 2 meses todavía. 제가 지난 2차 사역할 때 우리 딸이 너무 많이 아팠어요. Y entonces durante el segundo recorrido mi hija tenía muchos problemas de la salud. 1차 사역할 때. No, creo que fue en el primer recorrido. 그때 저희 와이프랑 그리고 우리 딸이랑 같이 왔거든. Porque en ese entonces habían venido mi esposa y mi hija junto con nosotros. 이빨에 이 바이러스가 들어가가지고 온 얼굴이 다 붓는데요. Y entonces ella tenía un virus en los dientes y entonces toda su cara estaba inflamada. 그나마 중간에 미국 사역할 때 제가 미국에 못 들어서 캐나다에 갔을 때 병원에 가서 이 치료를 했는데 Entonces en medio nosotros teníamos un tiempo en Estados Unidos y yo no puedo entrar a Estados Unidos, así que entré a Canadá durante ese tiempo y fuimos a un dentista para curarla. 너무 심각하니까 이걸 낫게 하기 위해서 너무 강력한 항생제 주사를 놓는 거예요. Y entonces como era muy severo el dolor, entonces se le metió, digamos, algo para que verdaderamente no lo sintiera. 애가 태어나서 처음으로 토하고요. Y entonces por primera vez ella vomitó. 얘 막 깜짝 놀라는 Y 거예요. ella se sorprendía. 뭐가 안에서 막 나오니까 Porque algo salía dentro de ella. 막 무서워서 자기 죽을 것 같다고. Y entonces ella tenía miedo de que se iba a morir. 너무 심각했거든. Porque era muy severo ese dolor. 죽을 수도 있겠다 이런 생각이 갑자기 들더라고요. Y entonces ella verdaderamente pensó, yo puedo morir.
그때 생각해봤습니다. Y entonces yo pensé, 한국에서 당대 세계복음한다고 돌아다니고 우리 비난하는 사람들 많거든. hay muchas personas que en Corea nos están criticando porque nosotros andamos de aquí para allá para evangelizar el mundo. 여기서 이 아이가 죽는다면 어떤 일이 벌어질까? ¿Qué hubiese pasado si esta niña muere en este momento? 분명히 복음 대적하는 사람들이 그거 봐라. Las personas que se oponen al evangelio hubieran dicho, ajá, 엉뚱한 짓 하고 당대 무슨 세계복음한다고 돌아다니 딸 끌고 가서 죽어버렸다. están haciendo cosas raras para que van diciendo que van a evangelizar el mundo, su hija está muriendo. 이럴 거 아닌가? ¿Acaso no dirán esto? 이런 생각 들더라고요. Me puse a pensar en algo así. 그러면서 저한테 한 가지 질문이 생기더라고요. Y entonces llegué a pensar en una pregunta. 그런데도 불구하고 너 기쁘냐? Y a pesar de esto eres feliz. 그런데도 불구하고 이 복음 전하 죽을 거냐? Y a pesar de eso vas a morir predicando este evangelio. 딸 죽더라도 상관없냐? Aunque tu hija muera, ¿te importa? 상관없더라고요. Y para mí no. 딸 죽어도 상관없어요. Estaba bien si mi hija 당대 moría. 세계복음 하다가 딸 죽어도 아무 상관없어요. Porque aunque haga la evangelización mundial, si mi hija muere en el proceso, está bien. 감사하더라고요. Estaba agradecido. 우리 집사람 쳐다봤습니다. Y me puse a ver a mi esposa. 과연 이 믿음 가지고 있을까? ¿Será que ella tiene esta fe? 전 퀘스천 마크가 생기더라고요. Y entonces tuve una interrogante. 과연 우리 집사람도 이 믿음 가지고 있을까? ¿Será que mi esposa también tiene esta fe? 그 믿음이 생겨야 되는데 Entonces ella tendría que tener esta fe. 3일 동안 그런 과정 속에서 우리 집사람한테 하나님이 그 질문을 하셨어요. Y entonces durante este proceso de 3 días es que Dios le preguntaba a mi esposa. 감사하게도 우리 집사람이 3일 만에 하나님 앞에 완전히 무릎 꿇고 그래 딸도 아무것도 아니다. Pero verdaderamente mi esposa también verdaderamente pudo llegar a esta conclusión ante Dios. Esto no es importante. 동일한 믿음 주셨어요. Y Dios le permitió esa verdadera fe. 여러분 복음의 결론 나지 않으면 매이게 돼 있습니다. Y si no tenemos la conclusión en este evangelio, vamos a estar atados en esto. 당대 세계복음만 장난으로 하는 게 아닙니다. No es que estamos jugando a la evangelización mundial, 우리 전 인생을 걸어야 되는 거라요. sino que es que hay que dar toda nuestra vida por esto. 그리스도가 우리를 위해서 그렇게 하셨고 Porque Cristo lo hizo por nosotros. 그걸 아는 사람은 우리는 그리스도를 위해서 우리 인생을 거는 겁니다. Y las personas que saben eso dan su vida por este Cristo. 그리스도의 제자가 누구냐? ¿Y quiénes son los discípulos de Cristo entonces? 그리스도의 복음의 결론 난 자만 그리스도의 제자입니다. Solo aquellos que tienen la conclusión en el evangelio de Cristo son discípulos de Cristo. 이 복음의 답이 났기 때문에 당연히 성경의 전도에 생을 걸게 돼 있어요. Son las personas que verdaderamente tienen la conclusión en este evangelio y naturalmente dan su vida por este evangelio. 죽어도 좋다라고 하는 사람만 마가다락방에 모였습니다. Solo las personas que decían está bien si muero se reunieron en el aposento alto de Marcos. 내 마음대로 전도하는 게 아닙니다. No evangelizaban como ellos querían. 성경에 있는 그대로 전도해야지만 세계복음화 할 수 있어요. Sino la evangelización mundial solo puede ocurrir cuando evangelizamos de acuerdo a como está en la Biblia. 그래서 저희가 성경에 있는 전도운동의 가장 기초적인 단계인 말씀운동을 지금 계속 이야기하고 있는 겁니다. Por eso es que les estamos compartiendo verdaderamente lo más básico del evangelismo de la Biblia, que es el movimiento de la palabra. 우리 콜롬비아 온 지 8개월밖에 안 됐죠. Pasaron 8 meses desde nuestra primera entrada a Colombia. 이제 말씀운동이 곳곳마다 터지면 이 콜롬비아에 있는 교회에 하나님께서 안디옥 교회의 응답을 주실 겁니다. Y ahora cuando siga ocurriendo el movimiento de la palabra en todo lugar de Colombia, Dios va a dar a esta iglesia la respuesta de la iglesia de Antioquía. 그 응답이 시작되고 문이 열리기 시작하면서 마게도니아의 응답이 시작될 겁니다. Y entonces cuando se sigan recibiendo esas respuestas de la iglesia de Antioquía, se abrirán las puertas para recibir la respuesta de la iglesia de Macedonia. 앞으로 10년 이내에 아시아의 모든 자들이 복음 듣게 됐었던 그 역사들이 일어날 겁니다. Y en 10 años va a ocurrir la obra así como lo ocurría en la iglesia de Asia, en donde todos habían escuchado este evangelio. 그 응답이 어디까지 가냐? Y esas respuestas a dónde llegará. 이제 콜롬비아와 지역을 넘어서 전 세계 땅끝까지. Ahora más allá de Colombia y esta región a todo el fin de la tierra. 그게 성경의 전도입니다. Esto es el evangelismo de la Biblia. 지금 예루살렘 교회에서 했던 전도운동, 말씀운동을 지금 이야기하고 있는 겁니다. Ahora estamos hablando del movimiento de la palabra y el movimiento de evangelismo que se realizó en Jerusalén. 근데 아직 많은 응답들이 기다리고 있다. Todavía hay muchas respuestas esperando. 이 성경의 전도대로 전도해야만 세계복음화 할 수 있어요. Y solo evangelizando de acuerdo a la Biblia nosotros podemos evangelizar a todo el mundo. 마지막 세 번째, 제자라면 당대 세계복음화에 생을 건 사람입니다. Lo último, los discípulos son los que se aferran al pacto de la evangelización mundial en esos días. 그건 마라나타 신앙입니다. Es la fe maranata. 주님의 재림을 바라보는 신앙입니다. Es la fe que espera la venida del Señor. 주님의 재림을 준비하는 신앙입니다. Es la fe que prepara la venida del Señor. 마라나타 신앙에 있어서 중요한 네 가지가 있습니다. Entonces hay 4 puntos importantes en la fe maranata. 이 네 가지 답이 나야 당대 세계복음화에 생을 걸 수가 있어요. Tenemos que tener la conclusión en esos 4 puntos para poder entregar nuestra vida para la evangelización mundial en esos días. 첫 번째, 반드시 주님은 재림하실 것이다. Lo primero, que el Señor verdaderamente llegará. 두 번째, 언제 재림하실지는 아무도 모른다. Y lo segundo, que nadie sabe cuándo es que Él llegará. 하지만 이 천국 복음이 온 세상에 전파되고 난 이후에 끝이 온다. Sin embargo, el fin vendrá cuando este evangelio del reino sea predicado como testimonio a todas las naciones. 세계복음화 돼야 끝이 온다. En otras palabras, tiene que ocurrir la evangelización mundial para que venga. 네 번째, 내가 살아
살아있는 동안에 주님이 재림하신다. Y lo cuarto, esto ocurrirá mientras yo esté vivo. 이 네 가지를 정확하게 사도들과 초대교인들은 붙잡았단 말이에요. Y los miembros de la iglesia primitiva, los apóstoles, se aferraban a esto fervientemente. 네 가지 중에 한 가지라도 빠져 있으면 그거는 마라나타 신앙이 아닙니다. Porque si de estas cuatro falta, aunque sea una cosa, entonces no es la fe maranata. 그 사람은 절대로 전생을 못 걸게 돼 있어요. Y esta persona no podrá entregar toda su vida. 자, 그리스도의 제자 세 가지입니다. Entonces, tres aspectos del discípulo de Cristo: 성경의 복음, el evangelio de la Biblia, 성경의 전도, el evangelismo de la Biblia 성경의 끝. y el fin de la Biblia. 이 세 가지의 결론 나고 전생을 드린 자만 그리스도의 제자다. Solo aquellos que tienen esta conclusión y han entregado toda su vida por Cristo son los discípulos de Cristo. 자, 19강까지가 주제별로 그리스도에 대한 말씀을 선포하기 위해서 이 정리한 내용이고요. Hasta la lección 19 son los temas organizados por tema para compartir a Cristo. 20강부터 33강까지는 구약 성경에 있는 본문을 통해서 예수가 그리스도라는 이 복음을 증거하는 겁니다. Desde las lecciones 20 hasta el 33, a través de los temas del Antiguo Testamento, nosotros predicamos que Jesús es el Cristo. 빛 대신 그리스도 보겠습니다. Vamos a ver Cristo la luz. 자, 예수님은 성경 전체를 통해서 자기에 대해 증거하고 있었던 것을 전부 다 찾아서 풀어줬습니다. Porque Jesús, a través de todas las escrituras, Él declaraba lo que de Él decía. 창세기 1장에서부터 그리스도가 나와 있다니까. Desde Génesis 1 podemos ver a Cristo. 창세기 1장 2절에서 3절은 하나님의 창조 사역의 가장 첫 부분입니다. Génesis 1 del 2 al 3 podemos ver que es la primera obra de creación de Dios. 이 사실이 그리스도를 모형적으로 보여주고 있다고요. Y esta verdad nos está enseñando una forma de Cristo. 타이폴로지라고 부르는데 Se le llama tipología. 이 여기에서 말하는 것 자체가 그리스도는 아닙니다. Y la verdad es que esto lo que nos habla aquí no es Cristo en sí. 성경을 볼 때 알아야 될 건 구약은 희미하게 보여주고 Porque la verdad, viendo la Biblia, nosotros debemos de saber que el Antiguo Testamento nos lo enseña de forma nublada. 시간이 지날수록 점점 클리어하게 그리스도를 보여준다. Y mientras más pasa el tiempo, entonces Cristo es revelado más claramente. 구약 성경을 보고 그림자라고 그러고 El Antiguo Testamento son sombras 모형이라고 이야기를 y 합니다. son tipos. 실체는 신약 성경에 예수 그리스도를 통해서 보여주죠. Y el cumplimiento de la verdad se enseña a través de Jesucristo. 근데 구약 성경 전체는 이 실체 대신 그리스도를 증거하고 있는 겁니다. Pero es que el Antiguo Testamento testifica de verdaderamente ser Jesucristo quien es la verdad. 그 중에 이 처음부터 보여주고 있는 이 창조 사역이 그리스도를 증거하고 Y 있습니다. de todo esto, lo primero que nos enseña la obra de la creación nos testifica de Cristo. 창세기 1장 2절에 보면 창조 사역 이전의 땅의 상태를 이야기하는데요. Si podemos ver Génesis 1:2, podemos ver el estado de la tierra antes de la creación. 세 가지 단어가 나옵니다. Podemos ver tres palabras. 흑암과 혼돈과 공허. Podemos ver las tinieblas, el desorden y el vacío. 이 상태는 이 세 가지는 구원받지 않으면 안 되는 인간의 상태를 이야기한단 말이에요. Y esos tres nos hablan del estado del hombre por el que tiene que ser salvo. 사람이 흑암 세력에 잡혀 있습니다. Porque las personas están atadas por las fuerzas de las tinieblas. 그렇기 때문에 무엇을 위해 살아야 될지 모르고 사단에게 속아서 혼란스러운 인생을 살게 돼 있어요. Y por eso no sabemos por qué tenemos que vivir y entonces vivimos desordenadamente. 그게 마음의 육체에 원하는 것을 하고 사는 죄를 말합니다. Y esto nos habla del pecado que hace lo que quiere la carne y el pensamiento. 하나님과 단절돼 있으니 열심히 살아도 결국에는 허무하게 돼 Y, 있다니까. debido a que estamos divididos de Dios, aunque vivamos diligentemente, al final queda un vacío en nosotros. 이 세 가지 근본 문제를 정확하게 설명하고 있다니까요. Esos tres nos explican el problema fundamental de una gran forma. 흑암은 사단의 세력에 잡혀 있는 걸 말하고 Porque las tinieblas nos hablan de estar presos en las fuerzas de Satanás. 혼돈은 사단의 세력에 잡혀 있으니 육체와 마음이 원하는 것을 해서 살 수밖에 없는 혼란스러운 인생, 죄의 상태를 이야기하고 También lo que nos habla de desorden es el estado del pecador, la vida desordenada que vive de acuerdo a los pensamientos de la carne y también a los deseos de la carne. 공허는 하나님과 단절돼 있으니 허무한 인생을 이야기합니다. Y el vacío nos habla una vida que está dividida de Dios por lo que está en vacío. 어떻게 이 세 가지를 바꾸냐? ¿Y cómo podemos cambiar estas tres cosas? 빛만 있으면 되는 거예요. Con la luz nada más. 빛만 있으면 이 모든 문제 해결되게 돼 있습니다. Porque si entra la luz se solucionan todas las cosas. 자, 이 방이 깜깜하고 어둡다고 생각해 보세요. Imaginen que este cuarto está oscuro todavía 아무것도 보이지 y 않습니다. que no se mira nada. 빛이 없으면 아무것도 안 보여요. Y si no hay luz no se mira nada. 이 건물을 나가야 되겠는데 아무것도 안 보여. Y tenemos que salir de este edificio y no podemos ver nada. 출구를 찾아서 헤매는데 의자에 걸려서 넘어지고 책상에 걸려서 다치고 Y entonces nosotros tenemos que llegar a la salida, pero nos tropezamos con las sillas y con las mesas. 열심히 사는데 뭔가 혼돈스럽습니다. Y vivimos con una gran diligencia, pero nosotros estamos verdaderamente en desorden. 너무 어렵고 힘든 일들이 많이 생기고 Y hay muchas cosas difíciles y que son costosas. 그러다가 결국에 가서 문고리를 잡았어. Y al final vamos y nos agarramos a una manilla. 이제 밖으로 나갈 수 있겠구나. Ah, ahora podemos salir. 문을
문을 열었는데 화장실이라. Y abrimos la puerta y resulta que es el baño. 그때 찾아오는 게 허무란 말이에요. Entonces lo que viene a nosotros en ese entonces es el vacío. 이 문제를 해결하는 길 하나 있습니다. Y hay una cosa que puede solucionar este problema. 빛만 들어오면 돼요. Si entra la luz es todo. 상황 환경 똑같은데 빛이 들어오고 어둠이 무너지면 끝이 나게 돼 있습니다. Es que la situación es la misma, pero verdaderamente si viene la luz y las tinieblas ya no están, es fácil. 똑같이 의자 있고 책상 있는데 안 부딪혀요. Y están las mismas sillas, están las mismas mesas, pero ya no nos tropezamos. 똑같이 어질러져 있는데 혼란스러운 길인데 길이 보인다니까. Y otra vez, de todas maneras, sigue siendo un camino desordenado y sigue siendo un camino de desorden, pero ahora vemos por dónde nos tenemos que mover. 출구가 어딘지 화장실이 어딘지 정확하게 방향이 보입니다. Y precisamente sabemos la dirección, sabemos en dónde es la salida, en dónde es el baño. 허무한 인생을 살지 않게 돼 있어요. Y no vivimos una vida en vacío. 빛만 있으면 이 문제가 끝난다니까. Si viene la luz, se soluciona este problema. 그래서 하나님이 가장 처음에 빛을 창조하십니다. Por eso es que desde el principio Dios creó la luz. 그 빛의 실체가 누구냐? ¿Y quién es el cumplimiento de esta luz? 인간을 이 근본 문제 세 가지 살린 그 빛이 누구냐? ¿Quién es la luz que va a solucionar los tres problemas fundamentales del hombre? 요한복음 1장에 보니까 참빛 곧 세상에 비치는 생명의 빛이 있었다. Cuando uno nos dice que había una verdadera luz que iba a salvar al hombre, la luz de la vida. 자, 창세기 1장 3절의 빛이 그리스도는 아닙니다. 직접적으로. La verdad es que la luz de Génesis 1:3 no es Cristo en sí. 왜냐? 그리스도는 창조된 분이 아니기 ¿Por 때문에. qué? Porque Cristo no es alguien creado. 그렇지만 모형론적으로 그리스도를 보여주고 있단 말이에요. Pero hablando tipológicamente nos habla de Cristo. 자, 고린도후서 4장 6절을 보겠습니다. Vamos a ver 2 Corintios 4:6. 과연 이 빛이 그리스도 맞냐? ¿Será que esa luz verdaderamente es el Cristo? 과연 이 땅의 상태가 아니고 우리 인간의 상태가 맞냐? ¿Será que verdaderamente este estado de la tierra no es la tierra sino el hombre en sí? 고린도후서 4장 6절에 Podemos verlo en 2 Corintios 4:6. 어두운 데에 빛이 빛이라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria del Dios en la faz de Jesucristo. 흑암과 혼돈과 공허의 가운데 있는 우리의 마음과 영혼에 그리스도의 빛을 비추셨다. En nuestros corazones y en nuestra alma que estaba en tinieblas, desorden y vacío, resplandeció esta luz de Cristo. 그때 모든 문제 끝나고 하나님과 함께하는 구원받게 되는 겁니다. Y aquí terminan todos los problemas y recibimos la salvación de estar juntamente con Dios. 그래서 창세기 1장의 창조 사역을 통해서 그리스도를 증거하는 겁니다. Por eso a través de la obra de creación de Génesis 1 es que se testifica a Cristo. 자, 잠깐 한 20분 정도 쉬었다가 나머지 강의를 하겠습니다. Vamos a descansar durante 20 minutos y seguimos con el resto de las clases. 덥기 때문에 충분한 휴식을 취하시